السلام عليكم encore une fois. الأحباب الأحرار اللي يبغوا بلادهم ويحبوا بلادهم. Bien sûr, je ne parle pas des traîtres à la nation. Je ne parle pas des traîtres للدولة الجزائرية. Je parle des hommes et des femmes, les vrais. Et les jeunes surtout. Et les jeunes. La richesse de l'Algérie. هادو هما les plus importants. Notre richesse, Inch'Allah. L'avenir. كما يقول لك l'avenir du bled. توما يا les jeunes. اليوم شفت واحد لا فيديو فينال تاع رشيد نقيس اللي دارها من المطار احمد بن بله من الوهران. قلت لك لا فيديو فينال باسكو من تما يقدر بالطياره ويروح سون بيي لا فرنسا où il va encore cracher son venin. Donc il va avoir la liberté de dire des choses encore plus humiliantes pour l'Algérie avec ses mensonges, bien sûr. Il y a un mensonge اللي عاود داره اليوم في l'aéroport. Un mensonge flagrant et puis ça se voit بلي لا le complexe de supériorité de cet individu, il est énorme. Il est énorme, il est malade, c'est un malade. Là, nous avons, puis à la période, le 6 et le 12 mai, nous avons confirmé que cet individu, cet énergumène, est malade. Pourquoi nous avons confirmé? Parce que nous savions déjà auparavant qu'entre 2004 et 2006, il était en dépression et il était en maladie, longue maladie. Il allait pointer à l'assurance maladie, tous les mois. Maman France. خاش نعاود نولي لكم على sa jeunesse et tout ça parce que bon على بالكم كود بينالتي 122 واش راه يقول راني قلتها لكم و cet individu كما قلت لكم ثاني il a été maltraité pendant son enfance, il a été violenté dans les caves de Villeneuve-Saint-Georges, la cité 620 avec les voyous, il a été violenté par son père. Donc sa revanche n'est que plus énorme, que plus grande encore. L'exècre des hommes, avec sa nature efféminée. واش يقول في l'aéroport قال لك دخل القايد صالح في l'affaire. شوفوا وين يروح الأولى les 19 policiers imaginaires اللي l'ont attaqué وطيحوه وطاو له وجهه ولا سيركيلاسيون ولاو باش يقولوا الناس ne filmez pas سيناريو تاع الهند كيما قال لك فيلم تاع شاروخ خان. 19 policiers les soi-disant وخاونوا له 5000 euros. Alors directement il y a pas de transition من تما طلع direct للهامل comme s'il n'y avait pas de commissaire, il n'y avait pas d'inspecteur, il n'y avait pas de Wadi, il n'y avait pas... Non. Ça, pour lui, c'est des sous-fifres. راح للهامل. Il a posé la question à Hamel. Le ministre de l'Intérieur, Yahya, Premier ministre, et notre président, mort ou vivant. شوفوا هذيك l'allusion. شتكي عندهم
c'est-à-dire راه يهضر معاهم هما ما يهضرش مع الاخرين هو ما يهضرش avec le petit peuple non petit peuple pour lui c'est rien lui c'est parce que là il se croit grand dans sa tête هو راه داير روحه بلي il est grand alors que c'est un ver de terre un ver de terre خير منه au moins يصلح pour le compost هو même الديشي ديره في الكومبوست لا بلانت تموت comme par hasard اليوم في l'aéroport on a eu deux motards gendarmes qui sont sortis du chapeau tiens deux motards gendarmes وعلاش جبدهم علاش جبدهم parce que tout simplement la police c'est une police républicaine qui fait partie de l'administration algérienne donc elle ne fait pas partie du ministère de la Défense. Cheder, جبد les motards. Pourquoi les motards? Parce que les motards ce sont des gendarmes et les gendarmes sont affiliés au ministère de la Défense donc à l'armée donc le même devinez Gaïd Salah. Alors il pose la question à Gaïd Salah. Gaïd Salah, est-ce que vous étiez au courant باللي voilà ce qui s'est passé ou le deux motards هذوك اللي كانوا تما وكذا je pose la question j'accuse personne ça y est il commence à baisser la tête mais Gaïd Salah entre le Gaïd Salah et les deux motards il n'y a pas de hiérarchie ما كانش هاد لي دو موطار ما عندهمش بريغاد هاد لا بريغاد ما عندهاش تاني ريجيون ما عندهاش لو شيف دو ريجيون ما عندهاش الكابيتان ما عندهاش الكولونيل ما عندهاش كذا ما عندهاش après tu passes à l'armée directement تروح لقايد صلاح tu poses la question est-ce que هاد لي دو موطار ils étaient au courant ou ils n'étaient pas au courant ou non assistance à personne en danger, je ne sais pas qui a tu crois que le Gaïd Salah c'est mabik est-ce que tu es conscient de ce que tu dis Yann Kez est-ce que tu es conscient de ce que tu dis تعرف من صرات لك هاد لافير تاعك كي توسع نقول لك وين كان قايد صلاح نقول لك واش كان يدير قايد صلاح ها واش كان يدير قايد صلاح Des frégates polyvalentes, des navires lance-missiles, des bâtiments de débarquement et de soutien logistique, des remorqueurs de haute mer, des dragueurs de mines, des vedettes de garde-côte, des vedettes et des hélicoptères de sauvetage, ainsi que des unités de fusiliers marins et des unités de plongée et d'action sous-marine. L'ensemble de ces unités navales, appuyées d'unités aériennes et de défense aérienne du territoire, ont sécurisé et exécuté l'opération de débarquement d'unités conjointes relevant des forces navales et des forces terrestres avec toutes leurs troupes et leur matériel et équipements. Alors, c'est où كان القايد صالح سيدك القايد صالح كان يدير في لي مانوفر طوفان 2018 كان يدير في لي grandes manœuvres préparer l'Algérie à toutes sortes d'agressions. Au lieu d'aider, au lieu de faire des vidéos, au lieu de توعي الشعب على البلاد وعلى السيكوريتي تاع بلادنا تجي نتايا دير الشوشرة ودير الفتنة في البلاد وتبغي تنوض الناس نوضوا شوفوا ضربوني تبكي دابا دير لارم دو كروكوديل ميم هذاك البكا تاعك ما كانش دير لارم. Et tu te crois un homme ou dire président de la République. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens, les Rahmet Santouli, Fiakou Bik, puis Ouad Darba, un détail que j'ai relevé, puis la page TAC. D'ailleurs, Rachid Nekez, ou tête, دروك دورتها en politique. Il n'y a pas longtemps que d'ailleurs,
président 2019. قلعت président 2019 ودرت homme politique. Et je vous suggère d'aller voir sa page si je mens ou là. Ça veut dire تخليت على la présidence. هذا le petit détail هذا le petit détail il montre بلي تخليت على la présidence parce que c'est cuit pour toi. Tu ne peux plus être même pas candidat à la candidature. Tu le sais très bien. Donc tu essayes باش تخلطها في البلاد. Moi ou le chaos. C'est la politique d'Alihoud. C'est moi ou le chaos. Donc le but de TAC, c'est quoi? Le but de TAC, c'est de faire soulever le peuple algérien, faire soulever les jeunes Algériens qui avaient de l'espoir en toi, mais qui l'ont perdu complètement à cause de toi. Il ne te reste que des brebis galeuses. Les brebis galeuses, les commentaires, les commentaires, ils n'ont pas d'argument. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils n'ont pas d'argument, ils font quoi? Ils insultent. Vous êtes le pouvoir, vous تكملوا le pouvoir. شحال راهم يخلصوكم، شحال راهم يديروا لكم، روحوا شوفوا بوتفليقه اللي راه يخون، روحوا شوفوا هذاك اللي راه يخون. انا جو مونفو يخونوا لي غد. نقول لك نضربوا كاريمون طاي. لا بريوريتي تاعي وراكم عارفينها كاين 300 فيديو. لا بريوريتي تاعي سي لا ستابيليتي في بلادي باش ولادي وولادكم وولاد الجار وولاد العم والخاوه ما يتقاتلوش بعضهم بعض والدم يسيل. فوالا مون اوبجيكتيف. هذه دخلوها في هذاك الراس تاعكم يا لي موطون اللي راكم الاز، لي موطون اللي راهم الاز برا ويحضروا وكذا يسون سيكوريتي ولادهم اون سيكوريتي. انت رشيد نكاس تيتي ان الجيريان تاع الدم وتاع الصح كما تقول انا مجاهد وانا ود العربي بالمهيدي ونحاسب بولي ملي. كون جيت راجل، كون جبت مرتك وولدك هنا في عين مرين ساكنين هنا وسكننا هنا وناضل هنا، شتو لي بريزيدون وتهلا في الشباب ودير دي بروجي avec des beaux discours, avec un parti vraiment, un parti avec une bonne base, mais un ex-parti. Tu as un parti fantôme. Mais qui n'existe pas dans aucune wilaya, il n'y a qu'un bureau de MJC. Même l'ihtimad, je pense, je ne sais pas, mais je pense à 80% de tu n'as même pas déposé l'ihtimad, l'agrément. Tu le sais très bien que tu ne seras jamais président. A dit, le can dire un parti c'est dans toute l'Algérie, les 48 wilayas, 48 bureaux, je ne sais pas combien de secrétaires, je ne sais pas combien, pour créer un parti, surtout pour la présidentielle, il faut une logistique énorme et tu n'as rien. Absolument rien. عندك ديك داركم في عين مريم تروح ترقد فيها، وعندك هذوك زوج لي سوفيفر تاعك راهم يدوروا تاع سيتو سي دي بواطو لتر. حفيظ دراجي شتي بواطو لتر سي ان سوفيفر راك تعطيه 2 مليون بار موا ولا تعاونه شويه هكا باش يخرب البلاد هو تاني معاك ويدير المنشورات في لاباج تاعه. À quel point vous êtes arrivé, Rachid Nkez, ton frère Djamal, jusqu'à présent, il travaille avec la police. وغادي يشتكي بيك انت وخوك ابو عبد الله اللي راكم ابو عبد الله اللي راه في البلاد، راه يقول راهي في لاباج تاعه. تبغي درك غادي دابور نرسل لك. Il veut déposer plainte en Algérie contre ses frères. Parce qu'ils utilisent ces véhicules, Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que
Mustapha هذاك Amin ou le valet de chambre de Radi, ils font double fonction, d'après lui. Il dit que راهم يخدموا مع البوليس, ou c'est des espions, ou c'est كذا. Et c'est eux qui ont organisé, ou il y a eu un quiproquo. Alors راهي مخلطة في دارك. تروح تجبد انت لقاية صالح. تدور لسانك 7 خطرات باش تهضر الاسم هذا. هذا الاسم هذا راني وريت لك الفيديو وين كان. وين راه. سي ان مسيو و تو ما على بالكش دابور وين راه. يقولوا راه هنا بصح بالك ما راهش تما كاع. دور dans les 48 ولايات, dans les recoins de l'Algérie, là où la main passe et repasse. يروح dans les coins وين حتى حد ما يروح لهم. Il est en train de nous protéger بفضل الله والشعب والارمي والدرك الوطني كتهضر عليه انت يا راك باغي تشوه الدرك الوطني دروك. ما خليت والو, tu n'as rien laissé. Toi et tes sbires. Maintenant je sais maintenant. ولو كان انا على بالي بلي جيت الوهران باش تكذب الطيارات من الوهران, انا راني 40 كيلومتر عليك صاحبي. كنت ندير لك كيما الضربه اللي فاتت, معليش من نشوفك نجي جو بوز كيلكو كيستيون اي تو ريبون اسكورت ولا ماشي اسكورت. بصح ما تهدرش انت ما تهدر باسكو انت خواف. انت واحد اللي يقول موا جي با بور هو الخواف. كيما يقول لك le meilleur pompier du monde c'est celui qui a peur du feu. يقول لك خويا انا نخاف من النار. انت لا, انت تخاف. انت زورو, انت طرزون, انت زومبلا, انت ميكيل رونجي, انت بلاك له روح. انت اودي شنو نقول لك. الوغ انت خرقه. جو دي بيان خرقه. Rien, zéro. Alors maintenant tu fais bien de prendre tes clics et tes claques. Mamak la France. Et là tu auras tout le temps de déverser, de cracher ton venin sur l'Algérie. معليش راك برا. معليش. بصح هنا لداخل tu ne le referas plus. C'est fini pour toi. L'Algérie c'est fini pour toi. Alors ce que tu vas faire maintenant, tu vas passer à la vitesse supérieure et tu vas fustiger. Tu vas haranguer les foules pour essayer quand même, pour essayer de détruire ce putain de pays que je peux pas détruire. Je peux pas. Pourquoi je peux pas détruire ce pays? Parce que, tout simplement, الشعب تاعه واعي ولي تاعه فاقوا بيك. سي تو. بالك راك حاسبنا لي ويغور ولا حسبنا النيبال ولا حسبنا زيمبابوي كما راك تقول. Maintenant tu vas avoir des problèmes avec tes maîtres, ceux qui t'ont embauché, ceux qui sont en train de te soutenir pécuniairement. Ils vont te demander des comptes. Tu n'es pas dans la merde. Il y a si de caisse. Tu n'es pas sorti de l'auberge. Je sais que dès que tu arrives à dire la Indira, le 13, c'est-à-dire le 13 qui est au Lyon. Je sais que demain tu vas faire un petit rassemblement, ou là un grand, je sais pas, un grand rassemblement avec 5 brebis galeuses, où tu vas aboyer, tu vas encore te ridiculiser de plus en plus. والأحرار راهم في باريس. الأحرار الميدان, صحاب الميدان راهم تما. ils sont courants de tout. tes déplacements راهم تما. بالك تغلط على الجيري, بالك تغلط على الدولة, بالك تغلط على الارمي, بالك تغلط على الدرك, بالك تغلط على المخابرات ولا بوليس. que je saluerai toujours les institutions
toujours, je les saluerai parce que, alhamdoulilah, ya Rabbi, comme si huma, l'oukaraham, dakhlou alina, ils sont à nos portes. Rahmi qara'ou le moindre faux pas. Le moindre faux pas à l'Algérie, rahmi qara'ou. Le Maroc se débat dans sa hacha comme dans sa merde. Le Maroc achète la Chine. Le Maroc achète le marché de la Chine économiquement, sentimentalement. Mais elle est bêche le Maroc. Elle est bêche parce qu'il a reçu une gifle depuis, par les Chinois. Déroulé l'électrochoc. Et en plus, mais elle, les représentants chinois sont pour aller au Sahara occidental pour voir les Chinois. Mais le bouhet sentimental. Les Chinois, ils détiennent l'économie mondiale. Où les Chinois, ils vont venir le Sahara occidental. Ils vont s'implanter là-bas. Il n'y aura plus de veto chinois contre le Sahara occidental. Le Sahara occidental a des jours pour... Subhanallah, le Polisario qui m'a reconnu, est-ce que vous étiez il y a le Maroc, où vous étiez من البوليساريو حرر البلاد وين كنتوا تقولوا هذو الأراضي أرض هذه أرض ماشي المغرب أرض. Regardez le retour de Manivelle. Vous allez voir que le Sahara occidental, Inch'Allah, il va être libre, il va être indépendant et il y aura des investisseurs du monde entier qui vont venir là-bas où les منور Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Bifadlillah. Hadi, c'était une parenthèse. Tu ne pourras rien faire, ya Rachid Mekes, parce que نيتك في الخسارة، نيتك في الدمار. انت نيتك سي الدمار تاع البلاد، نيتك سي تقسيم البلاد بليدات وتقسيمها لمن؟ تقسيمها للصهيونيين وللمخزن وللقطر ولفرنسا. انت تبيع وتروح. Tu es un maquignon de la politique. ما داك اللي يبيع الزوايل يبيع ويشري غير بالكلمة. Je crois que j'ai trouvé la bonne formule. Tu es un maquignon de la politique. Tu te vends au plus offrant comme une péripatéticienne, باش ما نقولش اللي قلنا تدير تروطوار في البواد بولون. Tu te vends au plus offrant. لو كان الجيري بالك عطاتك زيادة كنت تخدم pour l'Algérie. Tu n'es rien. Tu es un commerçant de la politique. Véreux. Donc c'est pour ça, je lance un appel à tous les jeunes Algériens, jeunes et vieux, grands et petits, hommes et femmes. Protégez votre pays. Aidez-nous à protéger notre pays des agressions futures. Mais attention, 2019 راهي واعرة، 2018 راهي واعرة. الناس ما راهمش باغيين، ils veulent pas atteindre le 2019، ils veulent pas atteindre حتى من الرئيس تاعنا الموندة تاعي يكمل. هما راهم باغيين من افون، باغي يدمروها افون. مي بفضل الله وبفضل الشعب الجزائري وبفضل الارمي تاعنا وكاع لي انستيتيوشن تاعنا، tu n'auras pas gain de cause. Tu n'auras pas gain de cause. Tu vas être maudit pendant toute ta vie. Travailler pour l'Ihoud, pour باش تدمر بلادك. انت راك تقول بلادي. C'est dans les gènes chez vous. بوك، جدك، انت. Maintenant c'est entre famille. غادي يشتكي بيك خوك، غادي يشتكي بيك. خلوط rien. Voilà, maintenant je vais m'adresser
الناس هذو اللي راهم ينتقدوا هذو لي كومونتير اللي راهم يديروهم تو سا والمعايير والسبان وكل شيء ماتنا سايي جو سوي ايمونيزي على بالكم بوفي دير سكو فولي عايروا وكذا مي سكي ديرونجون سي كو فو نافي با دارغيومون عليه بوركوا كون جو بارل كوم سا علاه ما ديروش فيديو وتنتقدوني بالفيديو وتحضروا باسكو لا لي كومونتير تاعكم شيباني شيبو العيب روح الحج روح صلي المحامي تي كون تي غير معايا سون كونتي امك وبوك واختك وولادك وبناتك وكذا وكذا اكوا سا سير vous croyez que en m'insultant je vais arrêter de défendre mon pays? Mais vous êtes con ou quoi? Mais c'est ça qui me donne encore plus d'énergie. Alhamdoulilah, عندي الناس اللي راهم يتابعوني وراهم يرسلوا لي وراهم qui m'encouragent والحمدلله je les embrasse كاع les abonnés et les pas abonnés كاع je les embrasse et je les félicite de leur bravoure. يبينوا بلي يحبوا بلادهم يا رب الكريم سواء في الداخل سواء في الخارج. soit في الداخل soit في الخارج. Les gens aiment l'Algérie. La majorité. Tous ceux qui n'aiment pas l'Algérie, qui se disent algériens, c'est qu'ils ont ils ont des antécédents, soit judiciaires, soit des antécédents de rien du tout administratifs, soit واحد رسول داره ولا انهم ما عطاوش permis de construire, الاخر je sais pas moi ما عطاوش كري نيسانس يكره الجزائر. alors اقعدوا وراكم يا أديان الجزائر اقعدوا وراكم. nous ne voulons pas de vous en Algérie. تقولوا ولاش سماح ولاش احنا تاني نقولوا ولاش سماح ولاش contre les traîtres à la nation. وتحية الدولة الجزائرية. C'est pour vous dire, nous on travaille pour personne. أنا personnellement je travaille pour personne. Je travaille pour la sécurité في بلادي. Je ferai mon possible باش ولادنا ما يضربوش بعضهم بعض والدم تاعهم يسيل يا رب العالمين. Des frères, des sœurs entre eux يقتلوا روحهم الذبيحة كذا واحد يذبح بوه واحد يذبح امه. C'est ce que tu veux ينكاز. Et je me battrai pour ça. أنا je m'en fous. تقول ليش la corruption. La corruption existe dans le monde entier. Et c'est pas demain la veille que tu vas arrêter la corruption. Parce qu'il y a un autre gouvernement, il y a des autres. Il y aura encore de la corruption. Et la corruption, c'est bien sûr qu'il faut combattre la corruption. Ce n'est pas la priorité en ce moment-là. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est la sécurité et la stabilité du bled, la stabilité de notre doula, la stabilité de notre nation, la sécurité de nos jeunes. Nous ne sommes pas le Maroc, il y a Rachid Nakes. Le peuple algérien qui m'a dit c'est un peuple rebelle, généreux, mais rancunier. ما يطلقكش ما غاديش نطول عليكم pour l'instant mais je le dis et je le répète عسوا بلادكم توعية عسوا ولادكم هضروا مع ولادكم parce que les mois qui vont venir, les mois à venir, c'est des mois cruciaux, c'est crucial, c'est dangereux. قلت لكم بلي ils sont prêts, ils sont là, ils nous entourent. Mais simplement il y a un mur. وهذاك le mur, alhamdoulilah, ما تنجمش تهرسه. C'est l'armée et le peuple. L'armée, bien sûr, englobe tout.
ما فيها من المخابرات، الشرطة، الدرك الوطني، عندك كل شيء. وتجي انت تقول لي 9 بوليسي، 19 بوليسي حسبتهم بالواحد ضربوني وخرجت لنا 2 جندارم غير باش تهضر على القايد صالح. va te faire voir ailleurs, va te faire voir dans ton pays la France. va te battre là-bas وخلينا ترانكيل. ماذا بينا حنايا، انا بيرسونيلمون ماذا بيا كاع ما توليش البلاد عايرنا من الهي، ما تعايرناش في بلادنا، باسكو تعاود تعاير في البلاد شو يصرى لك. طلعت لا كوب ايتي بلان، او بيطرد الجزائريين بيطرد لهم كاع طموحها صاي. لا كوب ايتي بلان، l'état algérien devait intervenir, c'est trop. ومازال tu vas être reconvoqué pour faire de la prison. هذه ce sera l'objet d'une autre vidéo ان شاء الله. سامحوني اذا طولت عليكم. الشاشة عشيرة الباتريوت. نعاود نأكد لهاد الناس اللي راهم يقولوا بلي راهم يخلصونا و اون ديفون نو سوم دي افوكا دو ريجيم. خاطيني الريجيم، نعرف الريجيم، انا الريجيم شا داير لي ما داير لي والو. انا علاش نروح نطاكي الريجيم ولا بيسكو جو في نورمالمون ليغالمون. je ne contourne pas la loi, je paye mes impôts, malgré le peu que j'ai, je paye mes impôts, je paye l'électricité, نخلص الماء. واش ونبغي بلادي والله يرحم الشهداء اللي خلاو لي هاد البلاد المنوره هادي، لا باغي انت تطفيها. بيف الزواولة، باسكو الزواولة هما اللي جابوا البلاد، وكانوا في ذاك الوقت الجزائر كانت كاع زواولة. لا فورس لونيتي. واحد يهضر لي من انجلتير يزغد لي في روحه ويقول لي انا يا جدي بالمهيدي. الانتقاد تعيرونا تقولوا لنا اولاد فرنسا وما قلناش يا سيدي. سامحوني لا طولت عليكم في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا بروشان فيديو ان شاء الله سي vous avez des suggestions بعلاش نهضروا، رانا هنا. تبغوا نهضروا بوليتيك رانا هنا، تبغوا نهضروا سوسيال رانا هنا، تبغوا نهضروا مهزال رانا هنا. يا بروبليم. نقول لكم رمضان كريم ان شاء الله، وربي يدخلها علينا بالصح والستر. نهني كل الشعوب الإسلامية والعربية إن شاء الله يا رب العالمين بحلول شهر رمضان، ويدخل لنا بالهنا والسلوان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتحية الجزائر.